Tanungin ko, saan yung barangay Chukipipiw? Ay, alam ko na yan! Oo, napapalito ko yan! Papalo nyo din yan ha, papalo nyo yan. Palo nyo yan. Papalo nyo yan. O nga, hindi mo nagets ka agad yung Cory mo sa Cory kong siya, nakakuha niya eh. Ano na yan anak? Sorry. Diba, nanap ko nga si Kong, saka si Mao. Tapos parehas ang pangalan nila, Cory. Cory, diba? O, Cory Mao, saka Cory Kong. O, diba? Kaya kailan mo yung yan? Halata ang pangan namin. Halata yung camera nyo pa lang, halata nag-vlog. Hindi naman nakasits eh. Ulo. Shoutout mo ni mamang mo, shoutout mo rin doon eh. Shout out kan Catherine Lubong! Addan na, addan na, addan. Doon, addan! Shoutout mo ni shoutout! Nakabuntulit! Shoutout ka, shoutout ka! Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Andito tayo sa Barangay Piligan West. West East. Okay. Anong school kayo? Anong school? School? St. Mary. Ayusin nyo ni maganda. St. Mary. Shout out. Shout out kay Uncle Bobby. Shout out kay Auntie Mary dyan. Anong school kayo? Ha? Oh, shoutout nyo na lang yung school nyo. Shoutout nyo yung school nyo muna. Hello, ma'am. Shoutout yung school. Okay. Ikaw, huwag kayong aalis. Anong pangalan? Pangalan mo? Lovelyn, shout out. Pangalan? Sarah daw, shout out. Erika, shout out. Babae ka? Ay, lalaki ka. Hindi, parang ano lang. Ikaw? Pero miss, shout out. Ikaw? Okay, bye-bye. Palay ka, palay. Palay ka, follow. Thank you. Yeah, besong, besong. Ay, nagpagpagita kiro, bakal sikat na! Sikat na ang girl. Oo, thank you. Ikaw, thank you pa nag-ipit-ipit.
Saan yung barangay PTPP dito? Bibiw. Doon po. Ano pangalan mo? Mary Pauline po. Ang ganda mo. ah. Po. Ang ganda mo. Po. Ang ganda mo. Thank you po. Hi! Ingat. Shout out guys! Ingat. Shout out sa nanay ko. Shout out Risa!